Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam Syekh al-alim al-allama al-muhaddits Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. التنبيه الثاني في الفوائد المقصودة من جمع شمائله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود من جمع شمائله صلى الله عليه وسلم مجرد معرفة علم تاريخي تميل إليه النفوس وتجنح إليه القلوب ويتحدث به في المجالس ويستشهد به على المقاصد ونحو ذلك من الفوائد، وإنما المقصود من جمع شمائله صلى الله عليه وسلم فوائد أخرى مهمة في الدين، منها التلذذ بصفاته العالية وشمائله الرضية صلى الله عليه وسلم، ومنها التقرب إليه صلى الله عليه وسلم واستجلاب محبته ورضاه بذكره أو بذكر أوصافه الكاملة وأخلاقه الفاضلة، كما يتقرب الشاعر إلى الكريم بذكر أوصافه الجميلة وخصاله النبيلة. ولا شك أن جمع شمائله صلى الله عليه وسلم ونشرها هو أفضل وأكمل من مدحه بالقصائد، وقد رضي عمن مدحه بها كحسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير رضي الله تعالى عنهم وكافأهم على ذلك. فلا شك أنه يرضى عمن يعتني بجمع شمائله ونشرها صلى الله عليه وسلم، ومنها تعرضنا لمكافأته صلى الله عليه وسلم على إحسانه إلينا وإنقاذه إيانا من ظلمات الضلال إلى أنوار الهدى، ومن الشقاوة الأبدية إلى السعادة السرمدية، وهذه نعمة كبرى لا تمكن مقابلتها بشيء ولا يقدر على مكافأته عليها إلا الله تعالى، فجزاه الله تعالى أن أفضل ما جزى به مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمسي بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا، أو رفع بها عنا مكروه فيهما أو في أحد منهما، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها. وهذه العبارة من قوله فجزاه الله إلى آخرها عبارة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، نقلتها من رسالته التي رواها عنه صاحبه الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى. ومنها أن معرفة شمائله الشريفة تستدعي محبته صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان محبول على حب الصفات الجميلة، ومن اتصف بها ولا أجمل من صفاته صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن من يطلع عليها ولم يكن مطبوعا على قلبه بطابع الضلال يحب صاحبها صلى الله عليه وسلم بيقين، وبمقدار زيادة محبته ونقصها تكون زيادة الإيمان ونقصه، بل رضا الله تعالى والسعادة الأبدية ونعيم أهل الجنة ودرجاتهم فيها، جميع ذلك يكون بمقدار محبة العبد له صلى الله عليه وسلم زيادة ونقصا، كما أن سخط الله تعالى والشقاوة الأبدية وعذاب أهل النار
ودركاتهم فيها يكون بمقدار بغضه صلى الله عليه وسلم زيادة ونقصا، ومنها اتباعه والاقتداء به لمن وفقه الله تعالى فيها فيما يمكن به الاقتداء كسخائه وحلمه وتواضعه وزهده وعبادته وغيرها من مكارم أخلاقه وشرائف أحواله صلى الله عليه وسلم، وذلك مستوجب لمحبة الله تعالى التي فيها سعادة الدارين. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعلنا الله تعالى من المتبعين له صلى الله عليه وسلم في شرعه القويم وصراطه المستقيم، وحشرنا تحت لوائه في زمرة أهل محبته عليه وعليهم الضلالة والتسليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أعظم الشمائل هي شمائل حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فجزى الله خير الذين جمعوا شمائله وأوصافه وأحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جمعوا لنا العلم كله، وجمعوا لنا الآداب كلها، وجمعوا لنا أحسن سيرة في الوجود، سيرة قمر الوجود سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن متعبدون بمطالعة سيرته، متعبدون بمعرفة شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجب على كل أب وأم وولي أو قيم أن يعلم أولاده شيء من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله ونسبه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك واجب على كل أب وأم حتى يربى ويكبر الولد على محبته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن محبته صلى الله عليه وآله وسلم تنور القلب وتشحث الهمة في الباطن، أي محبة في الخير، وتعزف عن الشر إذا هي صدقت تلك المحبة وقويت، صارت نور يستضيء به، نور يستصبح به، فيجعل الله له من ذلك النور فرقان يفرق فيه به بين الحق والباطل، فيلزم الحق ويترك الباطل، وذلك كله ببركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك اعتنى العلماء بتقييد سيرته وتقييد صفاته وشمائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكلما اطلعنا على صفة من أوصافه، وكلما اطلعنا على سيرته أو ذكرنا أو سمعنا اسمه أو وصفه، فيتعين علينا أن نرفع أصواتنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Beliau guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, tamu kita dari kota Seribu Wali, Tarim, Hadramaut, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Setelah dibacakan bagaimana tentang faedah-faedah daripada dikumpulkannya syama'il Nabi Muhammad SAW, sirah Nabi Muhammad SAW dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan daripada biografi termulia dari manusia termulia, yaitu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena syama'il atau perangai, sifat-sifat yang kita dengarkan
dari perangai-perangai Nabi Muhammad SAW adalah perangai teragung, perangai termulia yang bisa kita dengarkan sepanjang hidup kita. Dan sehingga kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berterima kasih kepada para ulama yang telah mengumpulkan sirah-sirahnya Nabi Muhammad, mengumpulkan karangan-karangan beliau yang di dalamnya ada sifat-sifat agung Nabi Muhammad SAW, ilmunya Nabi Muhammad SAW, adabnya Nabi Muhammad SAW, dan juga perjalanan hidup manusia termulia Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan perlu diketahui kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan menyebutkan dan memperdengarkan sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sirahnya Nabi Muhammad bukan hanya membaca cerita biasa, tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca sirahnya Nabi Muhammad, perjalanan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sampai di situ, tapi wajib bagi setiap orang tua, bagi setiap ayah, setiap ibu atau setiap wali dari seorang anak untuk mengajarkan kepada anaknya tentang siapa Nabi Muhammad SAW, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana akhlak-akhlaknya, bagaimana cerita-ceritanya, bagaimana nasabnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus, kata beliau, hukumnya wajib seorang orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dan mengenalkan baginda agung Nabi Muhammad kepada anaknya. Sehingga anak ini tumbuh berkembang dewasa dengan tuntunan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya memperdengarkan cerita begitu saja, namun berharap anak ini punya sosok panutan untuk tumbuh kembang si anak, sehingga anak ini berkembang dengan tuntunan akhlak, perangai, sifat Nabi Muhammad SAW. Karena hal ini bisa menjadikan tertanamnya rasa cinta kepada Rasulullah di dalam hati anak tersebut dan di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW akan memberikan cahaya di dalam hati orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dan selain cinta kepada Nabi Muhammad akan menjadikan orang tersebut mempunyai tanaman cinta kepada kebaikan. Karena pasti setiap yang cinta kepada Nabi Muhammad akan mencintai kebaikan. Tidak mungkin orang yang cinta kepada Nabi Muhammad mencintai selain kebaikan. Sehingga mahabbah kepada Nabi itu menanamkan cinta kepada kebaikan apapun bentuk kebaikan tersebut. Apabila seorang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, betul-betul mahabbah kepada Rasulullah SAW dan cinta tersebut semakin menguat, maka akan tertanam cahaya di dalam hati orang tersebut, yang cahaya tersebut akan bisa ia pakai untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Cahaya tersebut akan menuntun orang tersebut untuk bisa memilah-milih antara kebaikan dengan kejelekan. Secara otomatis cinta kepada Nabi Muhammad, mahabbah kepada Rasulullah SAW akan menuntun orang tersebut dengan sendirinya ke arah kebaikan, karena ia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Semua itu dengan barokahnya Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran, karena begitu pentingnya mahabbah kepada Nabi Muhammad, para ulama betul-betul perhatian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sirahnya Nabi. Para ulama betul-betul perhatian, mereka mengarang kitab, mereka membacakan pelajaran-pelajaran mereka menyusun sesuatu karangan-karangan, entah itu sholawat, entah itu karangan berupa sirah Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya untuk menanamkan kecintaan kepada hati orang yang mendengarkannya, untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Karena setiap perjalanan hidup yang kita perdengarkan kepada telinga kita masukkan ke dalam hati kita, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga mari, kata beliau, kita angkat suara kita ketika kita membaca nama Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menyebutkan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, kita tunjukkan mahabbah kita dengan mengangkat suara kita kepada Nabi Muhammad SAW. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرح ممن مدحه في حياته صلى الله عليه وسلم كسيدنا
كعب بن زهير بن أبي سلمى، فقد كان في الزمان الأول كافرا، بل كان يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشعره، وقد أهدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دمه لشدة أذيته له صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وإهانته للإسلام. في فتح مكة أذن النبي محمد من وجده فليقتله. مع هذا غلبت عليه الرحمة صلى الله عليه وسلم عندما جاء نادما تائبا قد خاف من جنايته، لكن لما لقي بعض الصحابة قال لماذا تخاف؟ فإنك تلقى أحسن الناس صحبة وأحسنهم رحما لرحمه، فملأ قلبه بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهو يقبلني إذا جئته؟ قال نعم. فجاء إليه متلثما فلما جاء سلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه، فرد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام ونطق بالشهادتين أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على ثم عندما أزال اللثام عرفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقام وأنشد قصيدته المعروفة بالبردة. هذه هي البردة الحقيقية التي لأنه عندما أنشدها فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم به. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. هذه هي البردة. لماذا؟ لأنه لما أنشدها فرح منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخلع بردته التي كانت على منكبه ورماها لكعب بن زهير بن أبي سلمى، فأخذها وقبلها فأراده واتخذها بركة له ولأولاده من بعده، ولا زالوا يتوارثونها حتى جاء أحد من الأمراء واشتراها من ورثته بكذا كذا ألف دينار، حرصا منهم على التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يفرح ممن أثنى عليه ووصفه بما هو أهله، ويفرح بمن قيد شمائله وشرح شمائله وبين شمائله، لأن شمائله هي الدعوة إلى الله، لأن شمائله هي التي إذا نشرت دخل الناس في دين الله أفواجا. بنشر شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهتدي الناس. كل كافر سمع بشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام بشريطة أن يكون منصفا لا ذا قلب مظلم أو حاسد أو حاقد أو باغض على الإسلام أو على سيد المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن القلب ينشرح بشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتنزل الرحمة وتنزل البركة. فلهذا كثير من العلماء أرادوا أن يمدوا بسهمهم، وكان من المتأخرين المكثرين سيدنا وإمامنا وقدوتنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وشيخنا صاحب هذا الكتاب الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، فإنهما من المتأخرين ما أحد مثلهما في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم في شمائله وأوصافه بلغ الدرجة العليا، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، إذ بين لنا من شمائله وأوصافه ما نجهله. فالله يوفقنا لاتباع هذا النبي العظيم والاقتداء بهذا الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
Rasulullah SAW kata beliau adalah sosok makhluk yang bahagia. Sosok yang akan senang apabila ada orang yang memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan beliau sendiri. Bukan karena pujiannya yang membuat Nabi Muhammad SAW girang, tapi karena keberuntungan yang akan dibawa oleh orang yang memujinya, sehingga Nabi Muhammad SAW bahagia ketika ada orang yang memuji Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu disebutkan salah seorang sahabat, yaitu Sayyidina Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, yang ketika itu masih dalam kekafiran. Bahkan bukan hanya kafir lagi, tapi ketika itu beliau dulunya adalah orang yang betul-betul menghina kaum muslimin dengan syair-syairnya. Beliau termasuk orang yang dulunya dihalalkan darahnya oleh Nabi Muhammad SAW karena penghinaan beliau yang begitu parah kepada Islam dan kaum muslimin, kepada sahabat Nabi dan kepada Rasulullah SAW. Orang yang sudah distempel oleh Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah dengan sabdanya, barang siapa yang ketemu Ka'ab bin Zuhair, bunuh dia di tempat, dimanapun dia berada, bahkan dikatakan walaupun bergelantungan di Ka'bah sekalipun. Seorang yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang sudah siap untuk dibunuh kapanpun saja. Ternyata datang menemui beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW sambil bertanya, saya ini takut mau menghadap Nabi Muhammad, saya ini kepingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi saya dalam keadaan takut. Namun orang sekitarnya mengatakan, jangan pernah takut karena sosok Nabi adalah sosok yang paling rahmat untuk siapapun juga. Sehingga dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan berkerudung, dengan menutup mukanya. Karena ketakutan ia datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengucapkan keislaman di hadapan Nabi Muhammad, mengucapkan salam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan dia tidak tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Dia belum tahu yang mana Nabi Muhammad SAW. Beliau mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Dan ketika itu setelah beliau membuka kerudungnya yang menutupi wajahnya, beliau mengatakan satu syair yang memuji Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair mengucapkan satu pujian luar biasa dengan syair banat su'adu faqalbil yauma minka matbulu, yaitu satu qasidah yang betul-betul akhirnya mendapatkan julukan burdah. Dan ini asal nama burdah, qasidah yang paling awal dikatakan burdah adalah qasidah yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Zuhair di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut burdah? Karena setelah ia memuji Nabi Muhammad dengan qasidah tersebut, Nabi Muhammad SAW membuka rida, membuka surban, membuka burdah yang beliau kenakan, kemudian beliau berikan kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Coba kita lihat pemberian Nabi Muhammad SAW yang kemudian diambil oleh Sayyidina Ka'ab bin Zuhair dengan girang, dengan senang hati. Kemudian beliau ciumi surbannya Nabi Muhammad SAW tersebut, diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mempunyai permusuhan begitu besar, tapi membuat hatinya Nabi Muhammad SAW bergembira ketika memuji Nabi Muhammad di hadapan Rasulullah SAW. Orang yang mungkin sudah halal darahnya ketika itu, sudah stempelnya adalah musuhnya Nabi Muhammad SAW, tapi ketika ia Islam, ketika ia muji Nabi Muhammad SAW, bukan hanya girang, tapi Nabi Muhammad SAW sampai memberikan hadiah kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, dan beliau terima. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair menerima surban itu seraya bergembira sambil menciumi daripada surbannya Nabi Muhammad SAW, dan ia pakai surbannya Nabi Muhammad untuk barokahnya surban tersebut. Beliau gunakan untuk kebarokahan dalam hidup beliau. Bahkan itu beliau berikan kepada anak turunannya secara turun-temurun sampai di masa khalifah dibeli oleh satu raja dengan harga dinar, dengan harga yang luar biasa mahalnya, semua karena barokah pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahagia. Nabi Muhammad SAW akan girang ketika ada orang yang membahas, menyusun, merangkai syama'il Nabi Muhammad SAW, perangai-perangai sifatnya Nabi Muhammad SAW. Karena perangainya Nabi Muhammad yang disusun, perangainya Nabi Muhammad SAW, sifatnya Nabi Muhammad yang disampaikan bisa akan memberikan hidayah kepada orang untuk bisa masuk Islam. Bahkan tidak ada orang kafir yang betul-betul hatinya terbuka menerima Islam, menerima kebenaran,
ketika mendengar sifatnya Nabi Muhammad, ia pasti kagum dengan Nabi Muhammad, ia bisa mendapatkan hidayah dengan barokah mendengarkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi dengan catatan apabila memang benar-benar membuka hati oleh kebenaran, terhadap kebenaran. Tidak ada orang kafir yang membuka hatinya terhadap kebenaran, mendengarkan cerita Nabi Muhammad, membaca perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW, kecuali pasti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Namun berbeda ketika yang membaca dengan hati hakid, dengan hati yang hasud, hati yang benci dan lain sebagainya. Dan apabila hati itu terbuka, maka hati itu akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau mengatakan, nyebut Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, membaca cerita Nabi Muhammad, membaca perjalanan perangai hidup Nabi Muhammad SAW akan melapangkan dada orang yang membacanya sehingga dada itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang berjasa besar terhadap hal-hal seperti ini, terhadap pujian kepada Nabi Muhammad, terhadap perangai-perangai Nabi Muhammad yang disampaikan, para ulama seluruhnya menyusun, dan di antara ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama di zaman akhir, di antara yang paling getol, yang paling luar biasa dalam menyampaikan syama'il Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan juga yang hidup di zaman beliau adalah Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang kita baca kitabnya, yang mana dikatakan oleh para ulama tidak ada yang menyaingi keduanya dalam pujian dan urusan kedekatan hati dengan Nabi Muhammad SAW, karena setiap yang beliau sampaikan derajatnya begitu tinggi terhadap pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliau-beliaulah kita belajar kenal Nabi Muhammad SAW. Dari beliau-beliaulah kita belajar mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kata beliau, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dan barokah perjalanan, barokah membaca perjalanan hidup Nabi Muhammad, kita dibuat orang-orang yang bisa meniru Nabi Muhammad SAW. وقراءة المولد عبارة عن قراءة شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يحب قراءة المولد يدل على أن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة في قلبه، لأن المولد هو قراءة شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما قرأت شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيت أو في معهد أو في أي مكان أو في مسجد إلا ونزلت الرحمة ونزلت السكينة، لأن بذكر الصالحين تنزل الرحمة. كيف إذا ذكرت أصلح الصالحين وسيد الصالحين وسيد المحبوبين عند رب العالمين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعندما تستمع لشمائله تكون في همة عظيمة للاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. باتباع النبي، بمحبة النبي، بالاقتداء بالنبي محمد تحصل كل خير. فهو الواسطة لنا صلى الله عليه وآله وسلم في كل خير. ما من خير جاء إلينا ولا من نعمة سيقت إلينا ولا من نقمة اندفعت عنا إلا والواسطة العظمى فيها المحبوب الأعظم للإله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يحببنا لهذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم، ويرزقنا ويرزقكم الاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي الحركات والسكنات، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau kemudian melanjutkan bahwasanya membaca maulid itu termasuk daripada membaca perjalanan hidupnya Nabi Muhammad. Jangan dianggap membaca maulid hanya membaca begitu saja, tapi membaca maulid itu adalah bentuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada diri kita. Membaca maulid berarti membaca sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Membaca maulid berarti membaca perjalanan hidupnya Nabi Muhammad, menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang cinta maulid berarti cinta perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW.
Orang yang cinta membaca maulid berarti cinta membaca perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW, dan tidak mungkin dibacakan perjalanan hidup Nabi Muhammad, dibacakan maulid kecuali pasti di situ turun bercucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana dikatakan inda dzikris salihin, ketika disebutkan orang soleh, disitulah bercucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika disebutkan orang soleh turun rahmat, dan yang kita lagi sebut, yang kita baca, yang kita kaji adalah perangai hidup manusia termulia, tersoleh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga kemudian beliau menyampaikan bahwasannya ketika memperdengarkan maulid, memperdengarkan cerita-cerita Nabi Muhammad SAW, hal itu akan mendorong adanya rasa semangat baru untuk niru Nabi Muhammad. Membaca perjalanan hidupnya Nabi Muhammad memberikan dorongan kepada orang yang membacanya untuk semangat mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, apabila engkau cinta kepadaku, kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila orang baca perjalanan hidupnya Nabi Muhammad, ini adalah dorongan untuk bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah wasilah terhadap segala kebaikan. Perantara semua kebaikan yang kita dapatkan adalah perantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang bisa kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang bisa kita rasakan dari Allah, ataupun bencana yang kita terhindar dari bencana tersebut, ataupun penyakit yang datang sehingga kita bisa terhindar dari penyakit tersebut. Bala dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita hindari, kecuali semua sebabnya adalah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sehingga Nabi Muhammad adalah wasilah terhadap semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan wasilah terhadap semua kebaikan yang bisa kita dapatkan. Semoga, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menanamkan di hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad, menanamkan rasa pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan bisa selalu menuntun hidup kita untuk di jalannya Nabi Muhammad, baik di dalam ucapan kita, perbuatan kita, dan hati kita. Mudah-mudahan selalu di jalannya Nabi Muhammad SAW, dan semoga keinginan kita, hawa nafsu kita selalu dijadikan keinginan yang berada di jalannya Nabi Muhammad, di dalam tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وهذه صيغة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما يجعلك محبوبا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقك الله حسن الخاتمة يواظب عليها الإنسان في كل ليلة وفي كل يوم، خصوصا في ليلة الجمعة 100 مرة، في بقية الليالي 10 مرات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنها صيغة محبوبة عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتحببك إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله يجعلنا وإياكم من المحبوبين عند هذا الجناب العظيم محمد الرؤوف الرحيم، فإنك ما سمعت بوصف جميل إلا وأحببته. حتى لو شخص في آخر الدنيا قيل لك فلان ما شاء الله كريم عالم شجاع، وأنت ما تعرفه تحبه. ليه؟ لأنك تحب الصفات الكريمة وتبغض الصفات اللئيمة، ولا صفات ولا شمائل أعظم من شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المستوجب المحبة من جميع الخلق إنس وجن وملائكة بصفاته وأخلاقه التي جبله الله عليها، كما قال الإمام الأبوصيري: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. خلقه الله على أكمل الأوصاف وعلى أحسن الشمائل، فما من خلق أعظم من خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما من خلق أفضل من خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما من وصف أو
شمائل أفضل من أوصاف وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن لم تستقر محبته في قلبه فقد استولى عليه الشيطان، لأنه حبيب الرحمن. من أحبه أحب الرحمن، ومن عظمه عظم الرحمن، ومن نشر شريعته فإنما نشر شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا وإياكم لمحبته والتخلق بأخلاقه والسير على سيرته، ويجعل قلوبنا مذللة بمحبته وباتباعه، ويجعلنا وإياكم من المحبوبين عند هذا الجناب العظيم، ويجعل روحه روحا لذواتنا من جميع الوجوه، وأن يرينا وجهه في الدنيا قبل الآخرة وهو راض عنا في عافية وسلامة يا رب العالمين. Kemudian beliau mengatakan ada satu sighah salawat yang apabila kita bisa istiqomah untuk membaca sighah salawat tersebut akan dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita akan dijadi hamba-hamba umatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW. Dan sighah salawat ini apabila dibaca secara istiqomah akan menuntun orang yang membacanya untuk mendapatkan husnul khotimah ketika akan wafat. Yaitu sighah salawat yang dibaca khususnya pada malam Jumat dan hari Jumat sebanyak 100 kali di malam Jumat dan hari Jumat, dan juga di 10 kali di hari-hari yang lain, yaitu salawat yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyal qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu sighah salawat yang dibaca malam Jumat dan hari Jumat sebanyak 100 kali dan 10 kali di hari yang lain, yang bisa menjadikan orang tersebut dicintai oleh Nabi Muhammad dan juga insya Allah akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan syama'ilnya Nabi Muhammad SAW yang kita baca, termasuk di antara faedahnya adalah mengundang kecintaan hati kita kepada beliau. Sifat-sifat yang baik ketika diperdengarkan di dalam telinga kita, maka mengundang hati kita untuk bisa cinta kepada sifat tersebut. Jangankan Nabi Muhammad SAW, apabila ada orang datang kemudian mensifatkan satu orang di ujung dunia, di tempat yang jauh kita sifati, fulan begini, fulan luar biasa, fulan ini dermawan, orang ini baik, orang ini ahli sedekah, orang ini begini dengan sifat-sifat baik. Tanpa kita sadari pasti diri kita akan memuji orang tersebut dan orang itu akan menjadi orang yang kita cintai dan kita senangi. Walaupun kita tidak pernah ketemu sekalipun, tapi orang tersebut bisa kita cintai karena setiap manusia, normalnya manusia akan cinta kepada hal-hal yang baik. Normalnya manusia, sifat naturalnya manusia adalah mencintai kebaikan dan orang-orang yang baik. Bagaimana ketika yang kita sebutkan perangainya adalah manusia yang luar biasa. Pasti hati yang diperdengarkan cerita-ceritanya Nabi Muhammad, yang pasti cerita itu adalah cerita terindah dan terbaik, tuntunan terbaik, pasti orang tersebut akan tergerak hatinya untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan manusia, Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya yang luar biasa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat-sifat mulianya dicintai bukan hanya manusia, tapi manusia, jin, bahkan para malaikat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad memiliki sifat yang luar biasa, bahkan secara fisik Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang tidak ada cacat sedikit pun dalam diri Nabi Muhammad SAW. Secara perangai tidak ada cacat aib pada diri Nabi Muhammad SAW, tidak ada kekurangan pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapa yang tahu Nabi Muhammad pasti cinta kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau wahai Nabi Muhammad, kata Sayyidina Hasan bin Thabit, engkau diciptakan terbebas daripada segala aib kekurangan, seakan-akan engkau menciptakan dirimu sendiri. Karena orang ketika bisa dikasih pilihan untuk menciptakan diri sendiri, pasti menciptakan sesuatu yang luar biasa untuk dirinya.
Andai kata kita ini disuruh milih, pasti kita milih yang terbaik untuk diri kita. Kata Sayyidina Hasan, beliau mengatakan, engkau adalah diciptakan ya Rasulullah terbebas dari segala aib, terbebas dari segala kekurangan, sehingga engkau bagaikan orang yang menciptakan dirimu sendiri. Jadi Nabi Muhammad terbebas dari segala celah. Nabi Muhammad lah perangai yang luar biasa. Siapa yang tahu ceritanya Nabi Muhammad pasti terdorong untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada sifat yang lebih agung daripada sifatnya Nabi Muhammad. Tidak ada fisik yang lebih indah daripada fisiknya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada akhlak yang lebih hebat daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bisa jadi koreksi untuk kita semuanya, kata beliau. Barang siapa yang hatinya tidak tergerak untuk cinta kepada Nabi Muhammad, jangan-jangan hati itu sudah dikuasai oleh setan. Apabila hati itu tidak ada rasa terdorong untuk cinta kepada Nabi Muhammad, jangan-jangan yang sudah mempermainkan hati kita selama ini adalah setan. Karena sifat manusiawi manusia pasti cinta kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang lebih hebat, yang lebih indah, yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mengagungkan Nabi Muhammad, berarti secara tidak langsung itu adalah tanda bahwasanya orang tersebut diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memuliakan Nabi Muhammad, maka itu adalah tanda dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk daripada tanda kemuliaan seseorang, tanda cinta seseorang adalah menyebarkan semua tuntunan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Bukan hanya mulut yang mengatakan cinta, namun hati juga tergerak untuk cinta. Dan semua tindak tanduknya mengikuti tindak tanduk dan perangainya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang selalu tergerak untuk cinta kepada Nabi Muhammad, menyebarkan syariat-syariatnya Nabi Muhammad, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad yang mendapatkan predikat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب، واجعل في هذه المجموعة من بكرة المباركة اجعل من أبرك الجمعة علينا وعليكم إن شاء الله، تعد خيره وبركاته وأثره علينا وعليكم وعلى أولادنا وأحبابنا وأصحابنا وقراباتنا ومن أحاط بهم والمسلمين يا رب العالمين، ويصلحنا ويصلح بنا ويجعلنا صالحين مصلحين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم إنه على ما يشاء قدير بجبة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم جعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل حين ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر حين. اللهم لا تجعل في جسمنا هذا أحدا إلا وغسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها لا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين أحيانا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا مسلمين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا في هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم ارزقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرفة هنيئة لنا وبعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. من فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا